हाय हेलो नमस्कार आज वीडियो को आप स्वागत चाहूँगी मुझे आपको प्रिय माँ भाई कड़े तेल पकईवा कटा होता भेंडी आलू को आम तेल पकईवा भल भाव मिश्रण कर मिसई दवा टिके लुण ऐड करवा हलदी टिके पकईवा भल भाव मिश्रण कर मिसई दवा गुड़ाइवा सिझापी देखते अदा रसुण प्याज टमाटो कंचा लंका मुझे अदा सिझा देखु बाहर करा घाटी दबा भल भाव घाटी दबा प्लेट रे बाहर करदे अदा प्राय हो माने दर सिझा सीझी प्लेट रे बाहर करदे मसला प्रस्तुत आम तेल ऐड करवा कड़े मिक्स कर ग्राइंड करते पेस्ट को आम तेल ऐड करवा भल मिश्रण कर पेस्ट को तेल सह फ्राई करदे भल भाव मिश्रण कर मिसई दवा भल कर मिश्रण कर मिसई दवा स्वाद अनुसार लुण ऐड करवा स्वाद अनुसार हलदी गुंड ऐड करवा राग गुंड ऐड करवा जीरा गुंड ऐड करवा धनिया गुंड ऐड करवा काश्मीर लंका ऐड करवा भल भाव मिश्रण कर मिसई दवा
ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଭାଜି ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମେ, ଗରମ ପାଣି। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିବା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶ୍ରଣ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ବି ଘରେ ଏଭଳିଆ ସୋରିଷ ବେସର ବନେଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି।